Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. Tulumati fanye wo salam alaikum. Ntana manfari Haja Maimunatullahi Konte. Breaking news. Baraka Kasaura. Fraptires. Amuna mo finidi famara. Wali Kenya naniari. Na kelwaldi ngama ya mori fansoro iso maler na kay kasalifang ilang masali na kay mafi kanifan na ba wakati kabang remenajis ko. Alhamdulillah. Umuna mayang fadi umburma. Ba umman fa makabaran di ng fidi umburma to benom mga jangas kawaldi. Malabumbego. Nga kiringe mbaringe la ngura wumaso mbara masing khebu khane wuma kunti jokungwema almami seruna suma lubreka tumania bela khaima babe salam alaikum alkhasima ya no sante ya fima anu marinyo kifanyi ala rebu mko yiki ala na magina no kamera yang fenwere yang fanti gundu kwena yanji asugiti di naso godai de fanyi na kola ina hamma khidme khilima di gouvernement alfa konde na gouvernement na malimi ala kane gundu yinsi na makhidma ala kana yinsi ala na minoera isume baga fote alai Mamudu Kamara Kindia Belarema. Assalamu alaikum konte Guinée Khadi. Mbare Rebu. Mbare Kindia Furi Biden Rebu. Basi Guinée Furi Mbare Rebu. Wassalamu alaikum. Dina lai wassalamu alaikum. La Guinée dina lai pirin wa salam alaikum. La Guinée furi pirin wa salam alaikum. Kuntigi wa salam alaikum. Mbara uma imam premier imam Fanrebou, le premier imam de la République de Guinée, Alaya Mamad Salou. Salam alaikum. Et Kamare salam alaikum. Dingi mbara Rebu salam alaikum. Unu wali unu toro. Wahali mania alakandisa umma. Wahadi ha konto fili na kangura. Waldi taria. Dunia kaninki ubara torera ubari bari hantu. Uya fatiri retanangati ubumma. Alamunna kirara bibe. Ba alla nan fi kungbe kuru mangera atanan fi kuri fan kungbo mangera ya hila ya rabbi la Guinée dinge mbaram belakati ila Allah taala be wa khadi ha konto filina khangura ala ha masarube wa kon fi soto ila la wa khadi fulum jeunesse makomba fruwe wotanara Risa kanne ke mokhima depuis semaine na kan sa dangi na kan dedim findira wa khafira. Assalamu alaikum la jeunesse guinéenne sans distinction d'ethnie makomba furi wutanara una bagini na fama furi na ni na kambira mokhi la Guinée jeunesse wa salam alaikum. Ala ko khiya bala ko sutura furu ko bi na khalin tamay bokoy kuito ala ko kisama wo ga walde tariya wo bali soto kirai akui wana kanna wo matu wona tore na kan kuito wo mu yete stofi ala ko na tore masara wo be yete sotera ala ka mangefi la Guinée ma
na kan la Guinée tone yara finde mauma Afrique boki finde ki nyamane nanna na fatang alananna ande so wonyande so foti yira dunia mo dangima ni nan kambi iyo aloko na lodi to mo famma bare ma kambi Afrique boki yu fam mo famma occident yu kambi won tanara kono hala yari dati fanyi fi wuma ne gbe soto won fan won gbe soto Afrique pays na hampiri développer c'est comme ça mbala ha menge fi la Guinée-ma na han la Guinée di ha yayi ba mi yara ala kana mangere gidi uma fonike uma ngandi salimani yakun sungutunye mbara falo ba ri sakananto na bari janana ni nan waldi ni bangi halin salimatu na la makande maube ma fabla sali suli pirin ha sasa ma witiri farin gatin masade mamman kasa ko ta genga ko sali da ba na la makande maube alaha wuratanga limani ya tariyama fure ko bi na hanji boko kuito anara fi ala wo kisama konon to duwa wura ba mo be wutanan fanga duwa wo kundusu ira ba wona raba wo yetebe o man wo nyengisa wo yetakon ba duniya kale simo mri sima ya non sante ya kanane yi amana alhamdulillah rabbil alamin fulu logo na ila allah taala nani bala ko fulu wakati na logo ira giduma sima ya non sante ya ko dagine jenesi ala ka bonye safi la Guinée dingema umma muslimi sa ya furi na ke bara bele di bokki ya le dati firini ala ka ya fe birim mala hari ya na fe mala ka kisino ne mera gidema mbari ba be na bonse na ke birim bara bele nsoko ta sa ya furi na ke birim bara bele mo dogo bori muslimi sa ya furi la Guinée muslimi sa ya furi na ke birim bara bele non dunia giri muslimi sa ya furi birim ala ka di birim mala hari ya na fe birim ma na ke kele ka makayiki ibara se ko nyira su alkaba ku ala ke ha hi yara ga ko yiri way son do mema ala ke ha hi ya bu yira ala khira tangala haramu ma ba se ga fe maka kirin na la fidin madadi khali se ga sanya fu fere to be ikirin na kannaba atanannaki iyo ikirin na kannaba atanannaki ina kunna kana ina kana kana yetama aparanyo ikena na nyere kiri keme embara yo sotomakui isiga maturisne bana hikile maka o hahi ala hahi aboyira adama yo na kanke wadi aniyamo o hahi ye kanu manoko de wi ala khawura tangana kanyema ala kala Guinée population ke yabu ala kala Guinée population sutura ala kasimano sante ya fi wumbirima khaira Muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam afira ndo wawo ina khaira bariki ala khaido wa rasul wumbe ya rabbi to gaja maimunatullahi konte wo ka digine wo ngara kirinye wo magine wo ka mamadi mambaratalo mais mfama masenyi folo di fe ndina masinde na kana urgent a fe lengu mfanyere fe réseaux sociaux fari na kan sa finde registre de lansa na compte afira iyo so se na kamere ka kobi na ka fisiri wali na kulum adama di bonya kulum kyoki me botara bata mona tongoma nan kuila mini fe jani na me na alfa konde halu alfa konde imu yalang boye safi yetema
kamri fura fanne ina ka nyaku alla to bare soko ina ka beti fanna nyaku yo iwayu wakati dongwe araba fanye kui me alpha wonu jani nan dema fulu mane wo kalimatu yati yo fi kulun tariya ara kelima mane riyo mbare makui la siriya ibare makui ne me khora yatan yoku nyina kama mbara tu réseaux sociaux ma mbara rabbe mbara ibe alfa wonu njani na fina kanku khawuma rati wuma dan di fine ra crise cardiaque korema alfa konde président Ahmed Sékou Touré ala ka ya fama afade nyemonu mukutana so ma findi fade nyira so Sékou Touré binjane ha se gasa sa den nake wo mo so di to ma Facebook ma wo me to ma dede Sékou Touré atake ma aka faka fe loko ina di anniversaire na ka di wo so di to ma ne Facebook ma e bere ma photo re ira temi na guruma me wo ya ga ku inara ga ku mara ina ga bela ko ne bela kana binya sama samane ene kiu ka Sékou Touré ala nyom ma me feme mane ke o ga symbole nara wo mbiri ma symbole nara me la Guinée ga symbole nan lan sana konte fanna so se ga symbole nara akole na ga wenye ri fa fala ma me ri ba fala bene yata lo ina fineti su be ndima président Ahmed Sékou Touré mangaya na banki na kan kui gomi na ga banki atanga mati masana ga mati ma to na arabira konyi yomu faka na tendi mi be amono atide lansa na konte na ngi Sékou Touré ya tiri président Ahmed Sékou Touré bara bele gahui mara sese mara anaka na kan no be kuru ma supérieur nara aka binye na nyira kuru to abinye na nyi tina abinye na nyi hamfa sadi manalo ko na kay anaka mbare ipale khilisa pale Sékou Touré ya pe kana lansa na konte faka ala ka yafa président Ahmed Sékou Touré mala ka yafa président lansa na konte ma wotan no ma susade wotan no ma karinde na stade 28 septembre na kan tiri stade na kan tiri Chinois stade na kan tiri na stade khili ka salansa na konte kum ko fale fa konde sa fa na wulukuti na nywe lansa na konte khalima ana sa stade isa pancarte sa me na stade nongo fe kolontariya mun dunya o wa giri fe so se na ma wo wa giri fe la Guinée na ma a wo be barra dange na stade na khili musama me ribeta kuma stade lansa na konte nara na kerenyi muhuo meme fi o kabira fida trop c'est trop stade na kanaki na stade khline stade lansa na konte yo palais Sékou Touré ya stade lansa na konte a wontan sodu gukiri wosiga na kala ka uyeta da wosiga usanara maka ni la Guinée ka birin invité mo wakati so se fait ba sam mekidi mais fe kolontari ya giri wonna na so fe so na no yuma ya giri masana mo se ne khura wo mi ri gere wa fure gere ima tala to birin khalakima nana wo khalakima iki mi ri musa ya fure khomma amuseni ya khura hala ga fare anniversaire nali muga kula dangi makina ga Facebook ma me mugo tam won kire mara
wo ma to se to le anniversaire yo anali wo mugu tanto mane mugu mini mukama yanse dangi wotana awala mugu barka ko be menne mugu fisa ko be menne kono yikerenyi Alpha Condé Docteur Diané wo yi maka istadra wa fala istadra astad se ko touré wo wa man kan ko ko ma ya l'an 2020 madi na felu mo balo no yi di nouvelle constitution fira nananto woyem masosidi ebe na re wo fora dangu ineri ma kulun fefe nyere fi arabu ina re ma sumum bukumo umujun yata kalamu ye na wo yama ikine e mo sese kulun mba ikerenyi population bara appel la souma e na gumbukun fe akolo bene mri raboko gumbukun mane awe na ramini akambi wona so yida alo mamon bengbe ntana fala ko be yikerenyi te mun dara mini matoko gone na finana mbarage menera nana dangila gine population wora kulung ay gouvernement gouvernement mo foniki kulung e mu Guinée kulung 28 septembre 27 août nandangiria tongo fera sero touré télé bouma ala sana konte télé ala ga ya fe ma mère ke sadi ha dadi se télé a fe loko en ali a fete mané so bira mini legine kabiri mfa anya kanya kera ba ha président lansana konte na fala mané birira ana game wotanga tunde do kama de to Guinée da nyala ko loko en antu ga loko en antu dadi se bi atara ba loko na re Elisa sankon na we mogore Elisa Kumbasa elle est témoin mon dor bi on voyait tout Mathurin est témoin quand Dadi s'est venu au pouvoir 27 août il a dépensé des milliards et des milliards la Guinée a fait la banne le roi sobi nyom makina re sobi betara mini manakine na nyom makina re betara mini manakine ninge yeri Dadi sana kan fare kan Alpha ya kuina lo roi dossier nyin Guinée boyera fema adom makanye a population yi e biri nyalakin ala kana barai fema Dadis président Dadis ala kana barai fema iyo mais na 28 septembre na li reki Dadis man fama so palais a Guinée ti ana fuli takwira aye boyera fema a fala mana loko ene anana fuli dentega mana loko ene Kadhafi 22 millions de dollars na kan fila Guinée ma awo madi fira te fira ana ko bi di présenter mana loko ene population be Guinée be nana fuli Alpha non to fe na 450 dollars na li remota ma banque ko e mona ka singi viri wona khara giri imura ka votala wa khani wosa do Gambi ya jami avion sarakui iyo Alpha Condé iyo mbara président Dadis ala kana barai fima Elisa Kumbasa na sedi da wo mini go fa matandi Mathurin bangura mini go fa matandi so bi nyom makina kata ko manakine na 28 septembre na li ka dangi moyon alo nyen dira Alpha Condé to aka gouvernement birin tungo sigesa do Russie 28 septembre dangi halima e huma na regele video man ni mokori na pays nyama ne khanunte ya mundu na wotamba wo be hamindi eni sadoro nane ntonku ira menende na khege guru Paris na kula biri fokora iyo wombara dangi menira en publication dira bagane sakanyi wo hakatonga yemenya
publication de la barre ne yiri filingi mais ibara mayandi nana na fi barna ma fi kone na mfati yo a fi kone na mfati gi Aziz bari gafira he lagine ke madama yoto nyegema wonanto nwoyema nyahui mara bo fe muna Aziz bari no miriyo taki ba nanam fara fe miri ba muna desko go mbara foto e ba ko na muna desko anunga ma desko mfama fade fegbeti na sa Facebook manaka mu manako ma duniya na kan sedi ba ma Aziz bari bo fe gire mo no miriyo taki na kan fama fantanke ima et puis man na nya ko makyoki e fure na kan masida imura nya ko mamman na tanya ne gina se ko ngulira astaghfirullah bizalika astaghfirullah bizalika astaghfirullah bizalika munara bama astaghfirullah bizalika mito nyegema khamima mima sima di fure bara iboko ikuira feto wo bara association formée yi fure klima wa kolongo boru tagi quel faire gouvernement kui ha wotan businessman de lungura wa kole yi fure to so ato détecter Sud-Afrique c'est comme ça nyahu mire na ka doko meni association formée et nos populations infectées et nous fouillés fima mais moi il fallait ma mara nyako kama et là a dit a barima koloma kona tono do mamu koloma iyo jeunesse la fantama mona nyama ne na kama beki ina biri dime di da be ina ka biri jeunesse da be biri mo da be mais ko nyi loema ne i ko nyi na loema be ku ya ni bagal di masuku inara ha mu yi lo kona ke isufi ka khaliti walde ina ka muno masaga de to maki muna na kam madi dan kuma priorité nan fi mana fi tan dinge ka do ko hadisanna iyo begale kasina to diorema amokono ko molindira tesir molindira docteur bara bendung anga fe ma fata setira amokori mane handiore ka fala ena biri na ba mo fima foniki dan konsi ni da enge to e baraki e findima sesere gi nyama na ebe wo makolon akameme aginemai e findima sesere nyama na ebe wo makolon wo muna kolon donc wana to yifure kontofili na a kontofili na hanna lunguri ne ka gbegbe nan dangi be yala bori muta nan gbelegbele ga video ira mini e re ba Facebook ma di teme di fanta kaba di nuwa e fera ba na nuwa na man na meni to a opérateur économique alaika suru fofa na manga conférence de presse masana nuwa na ntoma meni kasina kamine ka Fatima anado maba na kanye gbanyana wole kama gbanya kami manuwa konte gbanya kami ma anu wule fala mehebe gbanyana kasankama anu wule fala mehebe no lansana konte barke temine ni da masana mi kolon ino nambali ya magasubana nyi ingan nambali ya magasubana ngwa nyisi nyindi mugumi kolon wo baif population contamine fe fonike fola fera kuma kabadina ma wo mefie woni soma toilette den nake akali gandina wi o de javel dina wi tube di kui wasa sende makana kamu fa no matide na kamu no masonsolo ndi fu ka doko na kande di dera wo o de javel sa wa mafuruku
Normalement, bureau est couille. Plantou y nana finalement. À chaque 1 heure du temps, on va désinfecter ça. On va méfier. Et qui ne dit mende tongo mato. Et esga, c'est ira founi. Kanakan se bere mima. Et nana sa manaka nyaka bere roma. Amu kono sese. Mais era drogué. Ege fal nani fait tagam folena a awasiga si malabmeni. Na khito era. E bara fi dinara. Ena kan niya mare ni yara. Muwa ma Guinée cadre bele. Kere na kan bara la Guinée servi. Kilimanara. Aka mori kilimanara. Nara te nara gore di Guinée kere nayi. Na fanteme di fanna te ara gore di Guinée kere nayi. Na ligne ma quoi non. Faut pas m'appeler à l'heure là. Na galère na kawa. Excuse-moi beaucoup, na lignema. Et nanam fang infecté naki. Na Guinée, c'est une amie d'enfance. Moutanan karanki. Ababa kelima. Anga kelima. Sa maman a servi ce pays-là. Naka di Guinée. Et business nan na bari. Ba fichière. Anundi noa. Nanan ni kuma falamara. Esigi do yiri no se fi. Ese tungu sa teme di ragina di rabidi ro. Aku magari na kamba se malabumeni. E furi so Guinée. Di kerenyi angabe. Oma kolonya ku inanara. Oma kolonya ku inanara. Haisi da furi bara dingura. Wai lango durura. Foteta ananake ma. Facebook me boru kulon. Website me boru kulon. Me wona ka nyako hayi molida. Di population do o kame. Di population do o nokwe. Di population do o kontofili. Di population do o walitaria. Ala. Wo kini dingue ma. Wo ba hifure ta umfe. Wo ba sida ta umfe. Wo ba sida ta umfe. Ni gouvernement kuito na tonga kunye ma hasanyi. Inoma 10 personnes nan naminde. Tu es bien photo ben non on a le neti. Ima to mané na ma. Mais où on va? Alpha fait appel aux médecins américains et rassure rogni. Population rakolo na kamfalfi. Ils sont tous malades. Mais on a jeunesse et rafi nakana. Guinée dimende sigama wal defendi ne. Iswari ça va. Guinée dimende sigama wal defendi ne. Et rastage rabande ra cabinet kui. Ene affecté. Ene contaminé. Ene contaminé. Mais pour quelle méchanceté? Pour quelle méchanceté? Kole na fure na kara ha so wuli yama a cérémonie na sonon. Mais ne soyez pas méchants comme ça. Yana na re susa re sige sa fie do gini yatima. Wona na kono. Je ferai sortir votre liste. Anana rema ira Guinée marié kama birin sa Facebook ma. Ma farla sali suli barayi nka linjara tina jahanama kui mbaran kalin nara ube kali sese mona meri waka santé ya protéger di bere football na kandangiri ya kwasi un cadre sous di Égypte fait kui il a contaminé une fille na bilenga ne Paris na bara no Paris kuito. Omo nyako ilumana. Wola Guinée héritage là-bas mo sagora. Population Cameri, population Torori, et dehors Norway, et dehors Kontofili. Naran ni fait fura abarafara. Mais on a si da fanta kuira. Walu wodu rotagi. Allez-y demandez, Aziz, pourquoi est-on fini de trésorier là?
Osigo Samori. C'est une association créée. Et Boro Kolon. Et Boro Kolon. Nepirin Kolon. Mambara Lunato. Mubile Maïfe Forago. Jeunesse, à Kameme, à Guiname, ou me fier. Tore mumeri nyoma. Tore rifiri nara. Ala wumba mane ikui. Inshallah. Oksim billahi. Ala wumba mane itore kui. Wonkana sali wonkana la makandi. Wompare aga tango. Ti fere kanki mem. Nlagara. Fe bara masara le fa konta fili beta fama sona yeta afira na kam 3e mandat ngi constitution fira. Iyo. Mo bele mai fi fora. Nada ngi gambi KPC. Kele kamara. KPC kerefala kamara. E kamara la regali mane ya kumasa. E kuro ko ifori binya. Iyata maguru. Funi ke malini ra. E mo soso kulung. E mo fula kulung. E mo foresi kulung. E mo manike kulung. Ibiri na malima. Mbaka pesa la kay malala kay ya bala kay sutura. Ala ka sante ya fimanya. Ala ka sante ya fima. Ala ka ya fe barme furima. Ya Rabbi ya Rabbana. KPC na fuli na kansu ira kagbilinkira ka fida. Jane nung alfa konde man naka ikili. E kay na fuli ragbilin sa fe lagi na ke. Mugi birin ya ba fi ne wubu ha kulun. Fi na ki dangi ki bokoy kui. Munyeti na. Ikili saga na ge fanna. E wama na ge famma na ko fitina. Fa ya kay bana tagi karasa. Ba mo ya ti birin na go. Iyo. Gi kira ka belen kira ka fira. Ko biri dunia nan na mini ina ka so KPC. Ina ka fi woyan television me woyan. Iman na ka sanara billing. Jane nung alfa kondi na ka fay milyari raso combien de millions de dollars. Ina ka raso ko KPC. Umato na kira mo wale ma. Mfama fada man na brosima. Donc au KPC, une rali mania la rendisa ou rafiru. Ire doye na fi kasare man fi kasara fili. Na dossier na nyeti na tinandende na dera magana fi kera mine manna sakanye. Iyo. Dr. Jani. Ngam masuira dundurunti. Tuma. Itana fala ka sumba sonye ni reuli. Dr. Jani, Dr. Mamadi Jani. Ni batare dundurunti na yaba file kine kabe Mamadi Jani. Mbare khanya kuy kozu fala la gine kabe no. Fina kay finde karan kunira. Mbara yaba la gine kabe. Iyo. Mbara yaba la gine kabe. Ira vife na re sota kui. E muna konera mine mamuta ngama. Iyo. Ibaki mesiga mafure no kunki na kan dandan derisi. Jane Dr. Jane karantari. Ita nangi nanti association. Sida kunira. Wakane mire contaminé. Parce que mire nyari nira. Imu fang. Kabari sugu. Amuna kema wone protéger. Imanga kata. Ika sori ika kobiri fi. Je na mine reisika malin kuni bon. Ande fara. Kofi o fa na ika drapo da wona kantungu iserike ifari. Wona kasu ika gine yira. Umo sanyiti na sono.
kuye ba manende khatunde kala ha khifine saka e wotan rina gaira kale bo ibe ande sa saya ma so to ne fonike ya ngani te ya ni fati inyela kin ka duniya da inyoko me ka fakema e Nations Unies ne ka ko bi fi en devise en dollar jane tamman na ko bi tungu na so ne yi da dondo tira et puis en franc guinéen iman no walike sare fi a manuel wone sare fi ma 5000 baxi ra ko bi da 10000 baxi ra ko bi da ana fala sensi na muna wona konti ba armée mi yeri wona ka 5000 ou 10000 be sarira me jani iwa museko iwa ma museko majani me lagine sorry baraka tarina wura oui wonon di fala mo be alfa konde fama manga ya findi leer na xela gine hali chemise na kan sarama 25000 francs guinéens amun na jane ma wa matutu amun nama kuma se fanyi yati mai mara yabu ifanyi yati mai noro mama nata nyamuna stoma sono mena jane na mfame kana nyunya ba mri gadi ne siga kesa ti kunibu ma nde saluna an sore make buru rameni enu di gore faka stade ma sende magi terrain de champ de bataille mamali jane fe gbegbe na ba xamene di jane mama di jane so sere nya kwa ma adama dibiri ngi mama di jane so sere nya kwa ma adama dibiri mbe alfa manga ya fin leer na xe lagina ki nga mama di jane bataxe ya ba wuba tam programme nun na amfa jane nun programme na amfa ordinateur preki nan na jane yira ato liste tunga fole har nyonyi maninke di khori na rina farma na rila kine kui wutu itu mafira wune na gira alfa ka nomination ni minima hale so di fidin sa jane fama na kirimba gi docteur jane itana me bara e gbata ka alfa konda ka faga ba na mu yalanga ko ya finde candidat la meni itamarago itamudo ko mameni iparege masindi gi jane na ka fodok la Guinée ministre là khali mi wama nomination na bafi il faut que rafa na document na tanko masindi a rafa mato réellement na ke guruma ha so di to ayama ane khali bari amma téléphone to ngana kanyi kli pana mol banindi motam bolo nde makote manikade ne blai jane ma kula maninke khali me bare kulu maninke khali me gundi bari kulu du sukondera yere bi fefe na kan fari ana kan to na ke ma comprendre fanfa ma comprendre malheur big guru alpha konde matu en 99% jane itana kozeri itana alpha ka mangaya kuna kanaki Allah ibrahima sori kasori ina to me ya do de nyaki na ma et c'est mora fe mana ima fa interdit ser toure ya kui hali mi khiso so ko ifala ma memene jeso se kan fole yanti docteur Diani anu din so se ka fo ko ira asiga na ma esige sa mi red no do ko ire habita kui tribunal justice kui e khane mi ga fo ko ibira iyo alfa konde do ko tarira docteur Diani sa folo min dima haya ma ful bangola ka bangi e kono jare kari jane kari me mu yi ba me yi jane i moli gbete no bula lo na ka ni ana bira fura ni mi samane ana mun fe da bira ko furi be na ka da mini igini mi se khani mane i banki na kan ti fe
office arriba fema igana banki ina kan tirmeni almamiya ina fala ka kenan bi na fokoira abiri bi jane abiri na sukumane woyi e pi manga fala wo bela gine ke ge bere me ge ga foko ina ke biri na ebeyi annasu yi amu finda manga sanye gbe kharago no gibiasi no biasi yo kiri mara agadi asinya na mama da asinya ne non nous allons défendre les causes là force degré ara suku mane woyi kono jane ho kateni ha groupe wotan na kan bira ba ka alfa ka régime bumma wo 20 étages na nateri ara suku mana mo regbili mama ngasanye ma wa ba ka na ke yira ara gbili mane na ma et puis le gouvernement bêtement ça fa amore bile mo ma sono na am fala fe ube ko wara me kifani wotore imposé yema ala ko wogani ga foko ibawi itanja ne ga mona fala masosi sa kataliba wana katinde selo dala nga finde magere be ga mare so se foko ibidi mbama ne meta na kan na ba fe so se da to go ni ga groupe c'est retouré télé gouvernement ngunya hasa nyabiri maninke foka ya mafori bangura anun fori mamudu ture tananu maninke da anun fa marakita ala ga ya fima mene muyira bagu e muyira ba c'est retouré ma fala na allié sosul toy allié faralla mais wotam fara mogli mana wo kana mi ke beyi wo getide wo perdi ma birina et puis kere mulu manga sanyi sago wa ba na he yire tanamman bile mama su yira wo mo ka me he positionner tribunal kui wo e positionner habita e kui ala ko kana me he ke beyi wo perdi mana birina na kam fala fi wo beki wo yi sebe wo ka janda e kui wara gata vous allez regretter tout parce que nyamane kanena woda wumu wamba yinya mane boy sa hon wotana ethnocentrisme yara soko yibok ikui bena me raciste fere non fore tagina naki me wo mbirin fore wotana ngi créer alfa kay gouvernement wotana fakhara mais Diané tu vas regretter tout ce que tu as mis sur les Guinéens imu minima narago iyo hala to kwe na to kwe alpha ko ni girama itam minima la Guinée ça va te coûter de la quinine mon photo ko ifanye fala mamena kire na retenir ngana fadebe ngana kire ni fadebe Diané na fe na la Guinée loko wakati giseni démembrement giseni démembrement et nous pico pour commander seni khilira manga sanye na kwabiri fi ha pick up tongo sulina la mafa seni ebe itan kemena commandement na tongo sulina fa e nama na giri e samati arabu ma watu mana ke mu ha me ko na khaba makira gon e afrique ma soko ma e khuni bolo ma afrique ra gata ke yi banki kui e kha passeport e ba yi e man sana pick up e matima ne na pick up tongo suli bori na munyeti ma e bar na sa reform e na fanna gire na samati rebelle ma parce que Diané est rebelle. C'est un rebelle. Oui. C'est un rebelle. Il deal avec les rebelles. Pays seni tan woto yeri minimana. Woto yeri sadama ye tan benye kiri nkui. Sanya yeri. Woto esigama reform. Sanya yeri. Pikopo itunguma. Esa matima. Jabi ya kolong. A kolong. Ya fe kolong.
Gabi, tu connais. Tu connais très bien. Le militant 100% d'RPG. Yakolo. Nadangi Rambi. M'enfafe ma jani to wonara. Nadangi Rambi Munir Kamara. On rencontre le général Baldema. Ana fuli na ranso mei no buli fala se rubane rema fe mulanga général Konate ibuli. Idangi mamire ire kobire ba me yi se ruba Konate relira ibuli. Munir Kamara lu. Ubara saka malet munye futita. Nami wasa. Iman kobiri bama libani yira ya bama général Balde esga masude sekh banay sa ba mu yu makula meni ana wana gam makula fekhale mani iyo alfa konde fe na kambiri nduka fari ko so na kuyeba ma fasa asakdira tingiri nda presentina investigation barenyo afira ko foin tana waga dossier birim bakka fara bi abiri na samba bi. Et n'a pas femme à mettre à basse Bangoura. Dire qu'il fait une lettre de barrasambema. Na nyungune femme kankali. Na kamani muru fala. Imonkeli hantu. Mais lettre barrasambema go. BFBI bar lettre rasambema. Tout ce qui s'est passé en Guinée. C'est les couilles. Il a mère faire fa à témoigner. Parce que c'est un Konate dossier n'a déposé repi. USD wa ma fille kulunfi. Itana na fuli dépenser. Nta fala mo be we élection masara ki na re. Alpha Faki mangaya. Nta bataka ya ba wobe. Amerike wa ma kulunfi na fuli na kamfi anyera ki na re. Ba kare fofana. Elizabeth konta na kankilibi. Asiga la Guinée. Ba o moyi ba mayenera. Iti kini do kifa mo singanga nakara mfame buru sidi bakari fofana mametitu mfami buru sidi demba yara bolé mfami buru sidi donc Amérique wama kulumfi chargé des affaires et politiques ambassadeur là à Falakane Maître Abbas Bangoura. Il femme n'est bi dans 2 semaines. La Guinée qui a ma coulou magui femme et fa fini. Il a lettre barsegantan ka falebe. Il femme n'est bi doi tu iso explication fait na kambilin dangina. Il mena fuli la fait na kama. Il fait na kanto. Il fait na kanyibe. Il fait na kankuluna. Mo besoin kama be kali mane. E kabi eskafi. Ntanga mini kene manka falebe. Amérique wa manga kobilis kaki kolonfi. N'a dépensé élection fima. Ion. N'a dépensé. Maître Abbas. Il faut maner Fatimoy. Je te dis, n'ta moubirima. N'ira. Dans 2 semaines. Il va bien reçoit ma. On n'a qu'à rouler marago. Ora si matu ora kala mo muntande mo somago ntam fe mabirira ala khalina na ndengani yakana nama umusisi noma iyo Mustafa Naiti manga boko konkwebe idinga president lansana konte kena kam bilina e bilin sara ina fala na khadi na matirima iyailam abilin nasuma na ibili Wata mangaya fengi inama? Wo mangaya fengi inama? Nage alfa bamba wonera nimi saki kine? Wonera nimi saki ne sare findike inana wei? Alfa mangaya fe mana don andoko den na kay hande gera bande inda na kanga selo nyi makambe bande de bode dindi sama na birim politique. Na birim politique. Borende sambe bande manka don wonki mbeyira na birim politique. Alpha Condé. Oye gila vogi
moi ma donde ti di nan fala feito hale to bara famma yanti manga sanyi kui fonctionnaire na kan singi radier bene rafa Cheikh Ahmed Camara radier c'était toi sauter le dossier mo bala balancer je t'avertis clairement mo bala balancer même femme fadi kaba gitero ibara siga sigirin bannan koro ira machine duniya na hambirin nana ala muhima ima to ibara ga ibara kana ibara gang ibara kana iyo i gitere ke li tongori fote diamantaire na mama nanan kali nanan findere surnona kaba gitere woreniyan nagan na bama wona raba munjuru wonyi hambe ni gafa mamadi yula ex premier ministre bama ngayare ka lay ka surfu fana sana mfama birin wongwarande nasfire sa population ye parce que wotanga kire me nan tagi soma wodino baba bira bore woginena adi baraka bira bore ibulusa wali wonana na bafi gouvernement kui ale ka sori fofana no mamadi yule birin kele ko moriane allo woto wa mamadi sedu fofana ex premier ministre singe fa fe na hélicoptère kui ala na ka empêchement de singira ba benu na 11 militaires tan ka safa kui iyo mbara fala wo be khalin tambari ni susi hawona kam malima wo mali non di fari ala asan mayuram me wona ke mali munafagi yara wo ke bidi bori wo ke findi a complément na wo kasare na kan saka boki kui afa ka fala yo so se di na yama imama di yula pa kinare kaba giter i findir patronara kinare mfama menatan wallahi billahi tallahi oxin billahi kaba giter ni na video na ba malo na kay xam mi beta ka ni fala man lo koy mi beta ka decret ngo man lo ka fala mbetu nguru mi kire na man lo koy mbara na lahi di tungu benda dengane yana ma nye dengane yana ma Docteur Mamadi Jani Adamadi Nyakuki so se mura fama maninke mura fama fule mura fama foresi mura fama iyele maninke ya tratu mura fima kozu na gara mbara falebe ni na mabara muso ya sore fabara wala boku mo gberelma wole kono wo jeli kudu di ja inundo Mamadi Jani wojeli kudu di dain inundo yo mona yala bola mene mati wulu soro mbali ko litere ama kalingana no jeli kudu le inundo adi ja inundo wala boko mo gadalma ala boto mene mabi wulu soro mbali litere ko nya ko su wul tambi wati haba inundo awadi ja inundo maninka mandie susu mandie fula mandie foresi mandie hasidi lady firawuna lady Dr. Mamadi Jani koko na ya alfa mabi abalawu kurube ile dino ile le kalfa goya jamana deni ba fana atemiri Sambinani ase madonna aginin kayelela farta denu men ban barasa alu fal barasa wolu banki baybilani alfako kaseneke ko falinka ke waridi kala dun alfako ro ile termini yani itermini yani iseko nyuma ye alfa koro jana yake masadi e bilele nanin bi
Oli yere ma tono gisuma sura alfa tele kro. Ibara manjana tere mbeke tadi. Ki walo faka sa lula yele soda silla militaire kam fanan kuna. Wajane ibara dana tambi. Ibara long. Itadi takanarela. Ndele kufuyi. Itadi takanarela. Allah alfa ba la bika suma. Boyoro tili la lagine kono. Iye denkene ya uma. Ile keko. A pankadi di ta. Adi narela. Yani. Utogbe kuna. Ate foyenye. A seto madi. Tibu kamara. Nankli me de kuisono. Inkoloma. Tibu fatu kamara. Ido ko gine mende. Facebook ma. O yara gebo tibu kamara. Kande sana do ko gine to ma photo. Woka groupe sida. O malam mamu hotel de nae. Nankli me wura sono. Ou association n'a créé die population infectée fera et contaminée fera ou femme en Colombie ou femme en Colombie n'tan combat na reki me remonti rara me remon reki iyo me remon go namma combat giri so finu ila lauta la nantaki parce que tore hono Ni population nan ku magere sofe. Nina non dit to Haute Guinée, nato Fouta, nato Guinée forestière, nato moyenne Guinée, nato basse Guinée. Je suis guinéenne, je dois leur défendre. C'est ça la citoyenneté. Nta magere nanaki. Ima to sigari. Amanjana kanira. Wo wama manjana dibiri mfindi fe barakatarira. Imusa waldeti nebe. Wona alfa konde wo sabiri banki nantire ni tambe. Ita nunkore ti fe radibe. Me manjana keta wo sabiri banki nantire be. Wo mu walde gara bi khibadi. Ye na sakaraba karabe na kan soto imanka fanara subiri. Wona wana ke fa fe wo sa funfu rasiri meni. Ba wo ga gouvernement wo ga ide naki. Wo ga role nanaki. Donc alfa konde kuira mini jane ma aka sorry sarifi aka sorry sarifi kifani yo musoro moto wa mo be lagine to lagine ka wo khay doyi wona vive fait insécurité bilibili na kui video na gemma partager ma alfa no rebelle na wala matanye ta ya ta rebelle khili ne teng alfa kondo video khana ko ma ko na kam fala kiki ene boro khili itanna ma ko be ne boro khili atana khili nan falama ani fa fala wayam man kan na fam bara kulun na kan khili tiri alfa sur non ne teng alu sin wa ko ra ko du ka khili nan naki alfa konde giyo musere mbara se ko suwa pe khili fala na kan pani vale bon Ekilisa nyasakang Moura nyedi ina wafara rini ya ko suka faka mane alfa pane vale ya kumeda amuseni era sese suka faka isafa iyo ga magado ni na mota kunyi iyo ga mu mada kuma kulunyira mu mada kuma kulunyira foko do nyina motana iyo ifatarira igasana di kuri Sina kan kiti musari. Na se ko suwapi na naki. Iyo. Nanu na hini walima. Giyo musoro na ya baka na YouTube kui. Ana kana nani ana buri mafaka na hini mribe la kabulum maliberi ano kempu ala ko election mri na kasika election. Mfamu go burusidi. Mfama burusidi. Na ima konde afala se ko suwape be akhalu idoko ginena idoko kamenara
alfa konde mon fa ni na neki afira su yibo kui mais la gine ki wona mon fi je n'arrive pas à comprendre mi rinori mi rinyoge wuli na ke belakara alfa nu ne na malanga anam falla gine na ke fanna do dogu fi ya mali dere mfa fi wo fa magu temu de xam muguru wo matina muguru ma tenelo konguru mo parce que be wole mo na lendi lo koy le bade nara men wole manu marina na la gine do dogu da dangi lideri mfa mo ma iyo mfa fi wo fa ma nous a compté donc il a fait rien nous a compté halou Guinée keren na la Guinée nana ha me fatan tarira ibarasiga Guinée marieri ex bangura madame bangura ibarasa yifuri fina fama nakam fafe woma gife ngona ko kina kay woma kudu mfafe woma motam fotita be gale magina mreso be ini takuma ina ka tantang ime iki ubi edera gori ka du makui ubi ebela ka senyema era baga na kan feme bara mato e mato maiki parce que ribara furi kalale na rara gate kirimbe me na ka findi nyako me khire na furi tongo ina taku iyo wo yi ba ma yi furi taku fira wadama iyo wo fama dandi Jean-Marc Tiliano Jano Kondinkon Jean-Marc Tiliano Kondinkon Jean-Marc Tiliano Kondinkon Jano Tiliano Kondinkon et Malaisie naranga kobidi détourné et n'a suspendu maître biana nuna ira avocara iyo Tiliano dossier na ikirima a dossier fouli mané iyo juge d'instruction Ibi Kamara nanan RPG 100% nanan asanyi tiri na dossier ma fi khebiri fama min dinara iyo Jean-Marc Tiliano e nommé idega na kanna ba wosiga wosa engrais borok isara wo fara la gine roma na fi ku ina fuli na kan titourner foko ina isara tire ina isara woni khayi gine frappeur nyaki e bataya nga gine a khayi gine yibambara gine gitanya so mane alfa manga ya binga para alfa mu manga ya binga pa ma kolon ama ya kolon amanga ya mirinyi bale gine manga ya ma khali gbengbe mati alfa konde ga numéro so ka birinyi a fotita numéro ba la gine numéro ba ane birinyi anu parce que bara agent secret yara mini a do la gine ka be alo da khamu na kan nakli ana me na taxi afang bili khalida alfa konde manga ya yo binya ammu ga manga fure binya ima to ga fanto fa manga ya anore mu to mama amirinyi mama amu manga ya binya wana sona se ko ture yato masana na banki na kan luka kinde kis dadi se fa elu akinde kis se ko ba ko na te fa lu akinde kis gazon bin kunna kanaki akenda ka ri fa mo do kon kadi tima se bin kunna kanaka karu e bin foro ko atongo ko na swayi ama sa toka agilin fudida résultat ina masaraka tunga so alfayi jani fatuga do afema khilina sala farata nan bi da nyarama alfana jani na yibo ko ida nyarfi
miri nyari adama di nyari sondo nyari yani konem bara fala ba alfa mo yelanga na bida logo na kayta nan fama e presidente candidat yare lagini alfa yon kilna na ga me fisin di mameti na singa kabara te fi presidente mameni iyo donc italiano na ga igine frapper group couple gitanya so mana alfa konde fora haki banki kui utatuma alfa mu manga ya binya tiliano agine so mana alfa fora isa do ha sa de ma eno ya be no gundo falana tellement que anon fa nyenge ka mo ginera din ka tagira ba ube karima nyenge ya ka me tagide me mirin nan muna manga ya ma la gine kuito mirin yo mama na frapper modi fama ni so ha ba pe kuisa da ko me ni na kay fala me falana binja yo mo manga ya ma le fai asotoki asotoki iyo gi Jean-Marc Teliano na Suisse nationalité na dina kanyira abi wata ana fam frapper ne wali ke tungu suli na nonai anun contractueli iyo na bara gito abar siga na Suisse iyo mais Jean-Marc Teliano e bara tan na fuli birin na gito go a birin sa saka malin iragine ko ne famira e tanam man fixé Paul Diawara kankema parce que tu es jaloux de Paul Diawara itanjano kondinkon Jean-Marc Teliano baloy na xam birin Paul Diawara liri etanam fixi etanam branchama ikhafi kunna kana iburi lakina ka iburi di khame ana yata sote fanna yata soto nde xambalu mo fora nde xambalu ma fora nde xambalu me fon fora wo ba wo buru kunna kana fi hamaninke fanga susi fanga foresi fanga fulle fang Boué tonné kalundi be ala ko yinyama ne di ke yete soto wo ba wo boro kuna kanafi o banya kuima wo yinyama ne lu aka avancer wo yinyama ne di lu aka avancer wo kele yara wo tamulan sono wo yinyama ne makiti de wonna tungu non di kiraya ma beni xamri nomé wo yama wo tan na na naiki e na ko ka physical e mokori wo ya ma wo do mene o mo na ko c'est vous êtes tous malades vous êtes tous malades itan Jean-Marc Teliano et la mère ira woyenki matu imanka ira tu kifani Temon de Guinée ne segale fato de gundo fala ito sa fala ma chambre nan kui atanan alfa ka cap vert carte d'identité mu ya ka faso yi be fal ne mo bego alfa konda ka cap vert carte d'identité ne yira e mara minima e la mera mini e la mera mini me ri furi bandi bidi jano Jano Jean-Marc Teliano kondinkon ina Guinée frapper group iyo nada ngerambi oye gilavogi abole ita falla halfa kondani woya me furi ku ni konoma sénégalais na gayo la mère na fala parce que alfa nan tout nommé de comme ministre anu nondi mo fa fi o dossier ma ngati be dondo tenga brose fendeli fam madondonti Mohamed Sherif de Washington bara fole be binje na wondagi yo halai ka suru fofa na bare no me bar sagala gine ide ba fi kui i kharigi fe ne mona kan soto bi ifa
ide ba fi kui e di kunkuru alu foni ke nira Mohamed Sherif wo baragi Mohamed Sogoboli Bangura Tungu wasa kili mbara fala wo be ene meri be to bi ndetire fate khali ye khambeli nan sa fate ma boye bara santi khay mo tire te ko be to mo fira Mohamed Sogoboli Bangura ku fasiga ka bitenye bakidi aéroport wona kasika wo sahari te na lokoy normalement sariye na kan falaki ka justice fanye sana la Guinée ina meri sugu mo tambe araba makina kay amu 72 heures tima commissariat ira e khane mané tribunal e sige sa makiti e ge benyin en rendez-vous e fa ma kana siga ka kiti han kiti undusu ida ba ma lo na kay ke condamné mané condamné ke beyin mané beyin ke delin de nambulu mami bulama mais la Guinée où est la justice wo meri so na ko wasa sirete kui anon demba ya kanyina fanna fone ke nara nanon bar fig big be nan na bagi RPGB iyo pour vous dire que ntamwa matonye ge roma na tundende ma na hanon dinan falama abar fig big be ra bagi RPG parti B je l'attaquais même sur les réseaux sociaux donc den sebeliti na mama kulonga tune na rese na gamma kanon ki gie kuna kana mane RPG fi kuna kana mane iye ta sare ya ko nambala reki mama me mana leri to wotan susudi wotanan dinga wobo raiki na kan dangire Mohamed Sogoboli anun Sherif taki hana situation kasiga kasa bira alai kasuri fofana no maligi san kontagi xamanin kedi firi nangura fula di firi nangura foresi di firi nangura wallahi billahi tallahi e mo yife xane ma tribunal alai kasuri tan no maligi tungu de xane tribunal la complicité maligi san konto na kana febiri ngumma ayuge nyaaku mu ko de mu fa mutima wo sise kanon di man na kan kanon di to na fala mané etan no mo maligi san konto ngode kan tribunal na fera sebe cité man fala yirebi réseaux sociaux ma hamanen ke na da fule na da foresi na da isaya la mai fure na kwani iyo wo bonye san di fi alfama mota nan ka boye ma fi me wotan ka boye sa ba bara kirara bi wo o do nyi sato mbo boye sa fan fiama ina la fa konkonto akata fete ro ta kiyela e wotam fanga boye sa fi weta ma itan no fa maligi san konto go e kani maligi san konto na ki modem fangu pasala fa ka commission na so ine bi na la Guinée kele fotita mais atona ka na fe birin bas Guinée fe birin fala ma so nyi ayaye ba mai muna da mayara funi ke ne kunsa ama ayaye ba mai yara afuri e binya na fe kirin ana so nyi na rafama abasi Guinée furi e binya fona ka tonye genera donc ale ka sori fofana i plainte na kan sa maligi sans wonkali ma tribunal c'est vraiment honteux sige saramini i rafala Sherif Aïdara be aha Mohamed Sogoboli ramini Mohamed Sogoboli soko fi na kamana falanta ngonta mo makikane mama komisari amara bama parce que mon sema so se na kaisa nyi kuito mana to biti kana a Sherif Aïdara mpampesu ma pedi mara me e gai fala kombe yeri sa mal fa fari fe enkiri yerabi yeri sa mal fa fari fe enkiri ça c'est des futilités faut yeta manokwara o Sogoboli ramini faut le faire sortir, faut retirer la plainte contre Malik. Faut retirer.
La Guinée na vague na kan kuiki. Population kon do fele o fandingo boura. Où on va? Où on va? Jean-Marc Téléano Marie Fouri. Ira dira mena ganyam barki ina sataro. Bunturabe bangura da Paris. Atandigo idito ngwe sataro bori rera benyai. Bunturabe ina dia wala rene. Wanya ga di mindi. Ntamo birama ko kunya ga fira go. Adito nga sara buluburi irana. Ama dépense bam amo occupé ka fefema. Di barata yonye ana mende Jean-Marc Téléano. Na di na mende. Isa na kanta ko Bunturabe bangura da France. Donc nga kirenye femme hambine to man appel na kan lance fi Alpha Condé ma mbara fala be kirin mbara fala be feeling asaka yande na ya Alpha Condé fure ilin fure mu furira fure halala nada ala nan furira girima adama di bidima ma sanatu no mo ma furane ma dogo na na khara den dinali ato ma ha ministry nan benye mani na sika mameni ife contrat du raba ita mono mana rabadi ira khara ina tenu ngure na ke Alpha Condé ta santé ne te permet plus. Alpha, you are finished. Doko la Guinée ko ira khara den dinana Nuira ministre benye kan skana. Ibar si ko ni girama Paris. Karaba nani ya kila kameni. Ira fama senya mabe ya langi. Imam bar satan crise kirin na ba Japon fa. Ito kuni na ka aka ambassade mi ma kuluma. Alpha fure mi khumunya la khum makali ya ko ka furira. Fure na ka manta munya la khum mara. Ngwa me tufi ne ka election na ba la Guinée ki rafle mo fam mamanga furi nanja alu Abdou Diouf alu Abdoulaye Wade alu Boni Yayi alu Rawling Ghana ngwa me tufi na kine kone fanki yetera fan igi nyama na di era fan ibonye safi gi nyama na di ma Alpha haka musika mago kono ri lintanyi soyi Alpha ina ka lintanyi soyi e ko ngira mama tandi donc ngara kirinye mfama to video dan de benen tulumati fanyi ala rafindo ba baraira annonce mana santé ya sotoy la Guinée jeunesse mangari raba wonyangi sa oboro ko ibara association créée di fule ta fema waka fe konto filina na kifanyi sungutunye wona siga wal defendi de na stage wal defendi xana xam mo mali mo waka wali so ta fu ya kulum wala so ko wobili wongi kaye na kan sara non bik fe di dondolon ti na kana tungu awu kasara wu bona wongi ma e mo to na soto o mo yeta soto ko fin sabori publier na lokoy ayanga nguri begbe bari de connecter Facebook ma ni kulum me mira makama mo ma publier ma sono mais ma sorti Facebook ma funga ji expliquer ou ben c'est pour votre protection. La jeunesse, je vous adore. Waka santé ya na fala mananama. Oku nyengi sa uye toko. Santé ya no sisikiri mara. Santé ya no sisikiri mara. Kaya kamu waldi soto. Ino mabanani nang kilindi. Sungutu nye jene. Wana gilingo kwa nyedera. Owara tunde nane yeta soto popcorn nankui. Popcorn gamfi. Wana kaya gara. Wara bala ko waka survivi. Uku yetara tanga furi nyaki ma. Hala ka fala Guinée manga fanyira ube. Naka hinna maura.
awuka konto fili bawuma duniya mulu mama fe nyi da xixay ko so mané ku yeba logo masale na alaman alananna ko so na ku yeba na man fatanga tala kirinyanna mba funiki bo nyangi sa uburo ko wuma siga findira ileri ginya mane furi na wo nyangi sa woyeto ko jandi alanu annaba khafira lagi ne jeunesse wo nyangi sa woyeto ko an konto fere kifanyi na luma fala mbara wuli fala ube wo khayeta soto ena na fama wo ga sante ya na fama mais siste wo ga sante ya bamwi wo ga kulum ambonye seremane mba wo nyangi sa woyeto ko agbegbe na to na kefa na medical condition e nyere ma seri na ne fati sono anema e kumbori e yabori parce ya seri na kan e kumboma mais attention e me rina kan kulongo na to kala to seri to ngoma fate mu nyama toto e puis signe kulonyo docteur était kulé de ku e gbele manalo tako na diore so na kan ben exagéré ato manina ka gbanyana wolo korote wo nyangi sa wo yeta on furki yandi alanu annaba khafira mbaru makandi tina wala mane wo kay nyamane makiti wo bara kharam fanyi soto na himo kharanki hagal fanyi na wi wo bara meti fanyi soto mba woli mani ya loko fafa mubuma loko fafa mubuma ala ko hali mani ya masa na hita nyiki tunkumu soma yeta mafiso na woyeluna FNDC Guinée mbaranyela kungura mbara fala ube ginya manera sukufi alfayi khame mara Guinée fure mara wontan Guinée wontan ngara wontanangi mangayara sukuma alfayira ika wakati barada penyi hala sasa khargi halan 2020 yo kuna khasa falaga constitution masara amula ngema wontananga mbigo mba FNDC Guinée vous félicitations mfa wusu kaba kankan dembere mo baye mo ba kulike le mai mo ba ledi ikike kulike ija ite kaba mbara baraka blenye niki ini ni kama ikakanka nindike ikike kulike nka lo tene banama ija ite kaba mfa wusu kankan dembere Ousmane Kaba et merci beaucoup pour tout combat nyaila ike ko be ankinyaka inike ko baraka inike ala mesala la hedero ala isaradima inike iki banguyama kufutunya ala la kele hona kile kuna yirendima ta sidia tuli no amande makafira ngande makayra dondoti ansa na konta tu be na khale mo ko rimba ko mon fera ma fala be kay lagina ka ko lon sinde ana am fale be gas ka sinde kay lagina ka ko lon e garanga den na kay ta sidia tuli lansa na konta falne be gas be kay e kay lagina ka ko lon sinde amna ka fale be awe masu nondira emasu inga kirenyira wa fikire so wa hayinya manema kiti nondira nana mfara mebe tasiri ya turi ya karanga den na ko duwar yo kone ga dossier bi nani ga dossier bi nani me rena khayra fan Abidjan kirimbi e ga dossier bi nani e ba lagina ka kulun ko ka tasi dia tuli tanza na konta fala nebe
ate ba fala nebe ana sige sa lagi na kakulo mo lagi na kakulo parce que halan sana konta mu ibano ta sidia tuwe inu kudi tanan na ba malan sana kontera parce que lagi na di e mo ama non di ko inu no bara mu yati khateng inu bara mu yati khateng donc itam bana finamma nande nam makarana ki dundurunti ta sidia tuwe mfama fadi mama ya badi mfama ya badi ibanda gina kakulun kore ka donc na finara banga kiringi uno wali alaga aparai fiuma ufa fiuga fu tulumati to fam barak era alaga na barai fiuma alaga findo da simana santea sotera mbare kanya kasere sebelitu iyo ta sidia ma critique khadi nan ko ina namina kama nta na fala ganna lansa na konte ta ba ata khali lansa na konte na ganni ba gane fanga sige sa lagi na kakulo iyo afala na ba wa ko rentum serenli nyole ba e xana tem fanyana naki iyo ina ka école fanyara banya trésor école de trésor mais to wona minde e ba la gana ka kolonka o biling i maso no fanyera o bala so bo wi o ay la gina yela côté na kan tungu mo danke me umma ko nyara so abon ta sidia a konte mi bana leri ne no kudi tana na ba mala sa kontera tulmati fanye wonu wali alaka barai fiuma alaka simana santea begbe fiuma no marino ki fanyi foniki alako yabo alako sutura alako baremi buko alaka wumbirim baremi ki simana santea alaka yila kine population alako yabo alfa konde isoki France par Marseille na barane muira par bateau isa fina kan sa Allemagne ino mandina na konala mundi sa mesago mehi dina wali meni ina ko bi di tungo suli nan soto iha kulum fu tungo sa kan kan iha ma ko balo manana wali mulakine konto fili kuiwa imala so isege sa mehira samba meni e rasa 3000 personnes tungo Allemagne khira so e alfa ina na bawuland kono enuma ndina nemu no mandira alfa e bara fura fam be mi khalo ko khadi fe fanya da ba funiki ra fam adama yuno dali sira fam afuniki ra fam mana marira fam mane mais funiki murafema gine murafema ifari khayi nama kuna halatin mfama fadi Allemagne kaduki mama na burusi mebe indina kata malufa imunoma gi mehi duwa uno sera kana kamba ke di ragili sufira men itan no mala sodi tan suko kinare itan fam baba fa ne lagine afa fi sotona fote itu ni sigama fote man na ribaru komandi ana planton wali sotona na kui itambe kunye be magine wobirin fote ta sotona sabune e yaye sama magedi tan yara alfa konde wali mona lagine dunyi sota fe karaga funi ke bari turu ko xamini imala so ko mangani rasu alfa konda mulamma amula metaga mane ibirima déjà tu es fatigué, you finish, you are finished already. Banga kiringi mantina
ala ka suba ka fi wara nyere messenger qui wasa wo kamirima ala ka bara ifiuma ala ka wo konto fili masara wo ngwa konfira almanye konto fili na wuta na birim mana ke di moyi ala ka findu wo sutura marana jifi khambi khiyabu na dawda ala ka fi mana ala ka ke di da gidi wo mana na he wo finfi ikana wo so fote yi da maka kunyi kiri 300 euro baka pa umbe na so mana yi na ambassade na kan fanana ala ka wo fando ka tore lokonti ala ko yere be wodi umma funi ki ala ko sutura na nye onge sake salamu alaikum